बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शान मोहम्मद है। आज की हमारी डिस्कशन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। नाज़रीन, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट जब इलेक्ट हो जाती है तो वो अपना टाइम पूरा करती है। आप इंडिया की मिसाल उठा कर ले लें, आप अमेरिका की मिसाल उठा के ले लें, और हत्ता कि इंग्लैंड जैसे मजबूत तरीन मईशत रखने वाले मुल्क की मिसाल उठा कर ले लें। आपको हर इलेक्टेड गवर्नमेंट अपना वक्त पूरा करती हुई नज़र आएगी। पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन का काम ये होता है कि गवर्नमेंट के किए हुए अवाम दोस्त फैसलों को मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट करने में उनकी मदद की जाए, जबकि हमारे मुल्क में 20-20 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले पॉलिटिशियन सिवाय पार्लियामेंट में एक दूसरे की किरदार कशी के अलावा आपको कोई भी काम करते हुए नज़र नहीं आएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का हाल कुछ मुख्तलिफ है। जब कोई गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाती है तो या तो उस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई जाती है कि एक धांधली हुई है, या फिर फ़ौज ने उसे जितवाया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मुहैया की जा सके। पार्लियामेंट में लड़ाई और फसाद पैदा करने वाले हजरात के नाम बताने की ज़रूरत हरगिज़ भी नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके लिए अवाम और मुल्क बच्चों का वो खेल है जो सिर्फ वक्त गुजारी के लिए खेला जाता है, जबकि पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत मशहूर मकौला है कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उतना ही इंसान मैच्योर हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे फिर दोबारा यही कहना पड़ेगा कि हमारे पार्लियामान के अंदर हर वक्त सिवाय वहाँ के माहौल के तनाव के और आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। पार्लियामेंट में बैठे हुए ये लोग मुफ्त मामलात नहीं देखते। इनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा पे पैकेज देती है। देखने की बात यह है कि इतना बेहतरीन पे पैकेज और अलाउंसेस मिलने के बाद ये लोग फिर भी मुल्क के साथ गद्दारी करने से बाज नहीं आते। हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स में आने का मतलब सिर्फ एक है, पावर और पैसा। पावर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए इसके बारे में आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। नवाज शरीफ ने और जरदारी ने और अब उनके आने वाले बच्चों ने इस पावर और गवर्नमेंट के पैसे का इस्तेमाल किस अंदाज में किया इसके बारे में भी आप बेहतर जानते हैं। इस डिस्कशन का मकसद एक अवेयरनेस जनरेट करना है, जो कि पब्लिक के पैसे से दी हुई ये तनख्वाहें और मराद क्या सिर्फ इस मकसद के लिए इन पार्लियामान को दी जाती हैं कि वो एक दूसरे की किरदार कशी करें और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालें। आइए कुछ सवालात का जवाब तहकीक से हासिल करते हैं। सवाल नंबर 1, किस मयार पर इन पार्लियामेंटेरियंस को इतनी बड़ी तनख्वाहें और मराद दी जा रही हैं? सवाल नंबर 2, पार्लियामेंट में एक्स पार्टी के लोग वाई पार्टी की हर वक्त किरदार कशी का मकसद सरअंजाम देने में क्यों लगे हुए हैं, जबकि उन सब का मकसद एक ही है और वो है मुल्क और अवाम की खिदमत। सवाल नंबर 3 के ज़्यादातर पार्लियामान एहतसाब के ख़िलाफ़ क्यों है? व्यूअर्स, सूबाई, कौमी और सेनेट के मेंबरान की तादाद तकरीबन लगभग 1195 है। इन 1195 लोगों को पाकिस्तान की गवर्नमेंट 35 से 36 अरब की तनख्वाहें और मराद देती है। इस 35 से 36 अरब के अंदर वज़ीर आज़म, सदर, चारों सूबों के गवर्नर्स, वज़राए आला और वज़ीरों की तनख्वाहें शामिल नहीं हैं। व्यूअर्स, आप ये तहकीक करके हैरान और परेशान हो जाएंगे कि वफाकी गवर्नमेंट के पास तकरीबन 6 से 7 लाख लोग एम्प्लॉइज़ हैं। ये 6 से 7 लाख लोग, इनकी तनख्वाहें और मराद इन 1200 लोगों के मुकाबिल नहीं आती। मैंने आज तक जितने भी इजलास देखे, इन इजलास के अंदर मैंने कभी भी कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हुए नहीं देखा। इन 1200 लोगों को पार्लियामेंट में बिठाने का मकसद मेरी समझ से बाहर है।
ویورز، میں اور آپ یہ بات جانتے ہیں، ہمارے ملک میں بہت سارے کوالیفائڈ اور گریجویٹڈ لوگ موجود ہیں، ایسے کوالیفائڈ اور گریجویٹڈ لوگ جو کہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ میری عمران خان سے یہ گزارش ہے، ان 1200 لوگوں پر پیسہ حرام کرنے کی بجائے ان جاب لیس کوالیفائڈ اور گریجویٹڈ بچوں کو ایک سٹائپنڈ دیا جائے تاکہ وہ عزت کے ساتھ جو ہے وہ جاب نہ ملنے تک اپنے معاملات کو جاری رکھ سکیں۔ ویورز، ہم مسلمان ہیں، ہماری ایک بہت بڑی پہچان ہے، ہسٹری ہے۔ اس ہسٹری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات کو بہت آرام سے دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے حکومتی معاملات کو بہترین انداز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ اس بات پر حیران رہ جائیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اسپیشل ایڈمنسٹریٹو کورٹ صرف اس مقصد کے لیے بنائی تھی کہ جو گورنرز وہ تعینات کرتے ہیں ان گورنرز کے خلاف کوئی بھی عام انسان اس ایڈمنسٹریٹو کورٹ کے اندر اپیل دائر کر سکتا تھا۔ اس ایڈمنسٹریٹو کورٹ کا مقصد صرف اور صرف ایک تھا، اور وہ یہ تھا کہ ان عہدوں پر آنے کے بعد یہ افسران اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ ویورز، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی گورنر کو اس کے عہدے پر فائز کرتے تو اس سے ریلیٹڈ فائنینشیل ایسٹس کو ایک کتاب کے اندر بک کروا دیتے، اور پھر ایک ٹیم ہر سال ان کا حساب کتاب کرتی جسے احتساب کا نام دیا جاتا ہے۔ تھوڑا سا آگے آئیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیڑھی میں سے تھے، انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھاتے ہی سب سے پہلے ریاست کے آفیشلز کی دعوت کی۔ اس دعوت میں انہوں نے ان سے ایک ہی بات کا تقاضا کیا۔ وہ تقاضا یہ تھا کہ اپنے عہدے پر آنے سے پہلے اور آج تک کا سارا حساب کتاب وہ خود بنا کر لائیں کہ اس عہدے پر آنے سے پہلے ان کی جائیداد کے کیا مقدار تھی اور آج ان کی جائیداد کی کیا ویلیو ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک ایسی ریاست کو قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے جس ریاست میں زکوٰۃ لینے والا شخص نہیں تھا۔ دوستو، ہمارے ملک کے اندر احتساب کے نام پر جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس جنگ میں گورنمنٹ کا ساتھ دیں۔ اس لیے ساتھ نہیں دینا کہ وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اس لیے ساتھ دینا ہے کہ میرا اور آپ کا اور ہمارے آنے والی نسلوں کا فیوچر اس ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اپنے اندر موجود ان غداروں کو اور خبیثوں کو پہچاننے میں اپنی آپ مدد کریں۔ ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہی ہوگا۔ اگر ہم ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکے تو زرداری کے بعد بلاول اور شہباز شریف اور نواز شریف کے بعد مریم نواز اور حمزہ شہباز ہمارا کیما بنائیں گے۔ شکریہ۔ I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.